नमस्कार कंधमाल सांसद सहित सुकांत पाणिग्राही मो सहित सामिल होती सहित पाणिग्राही मोहन माझी सरकार एक्शन मोड रे अच्छी आज 5T को हटे दिया मो सरकार को हटे दिया पछर कारण कौन हो पारे सहित पाणिग्राही वर्तमान जनता पार्टी जो कथा कमिट कर सब आस्ते आस्ते कार्यक्रम हाथ को नौ तार उपक्रम आरंभ हो आग को आउ जो जो कथा सब कहुई जो एजेंडा रे जो जो कथा सब पार्टी मैनिफेस्टो रे दिया सब काम ओडिशा रे आस्ते आस्ते कार्यान्वयन हम नहीं मोर जानवर कथा हूँ जे 5T हटेगा कहीं सरकार निष्पत्ति नेले 5T आउ मो सरकार 5T मो सरकार ये कौन सी पदवी नुहे 5T ट्रांसपेरेंसी टीम ये सब कौन ये कौन गोटे विभाग और सुकांत बाबू मोर क्वेश्चन थिला जे 5T और मो सरकार को कहीं के हटेया पई निष्पत्ति निया गला मो सरकार हो बा 5T हो ये कौन सी विभाग नुहे लोकंको आखिरे अंधपुटुली बांधिकी भाव विभाग ना जन जन व्यक्ति की प्रमोट करने योजना होता कौन सी व्यक्तिर थैथान सब सृष्टि करके माननीय नवीन बाबू सरकार रे ये योजना करा व्यक्तिर प्राधान्य बढ़ावा तेणु से विभाग आवश्यकता नहीं तेणु हटे दिगला तो सुगत बाबू जाना चाहिए जे प्रकृत में 5T रो किछि रेलेवेंस अछि कि नहीं प्रासंगिकता अछि कि नहीं टीम वर्क टेक्नोलॉजी टाइम ये सब रो किछि आवश्यकता अछि कि नहीं सरकार रे सबु सबु विभाग रे तार जो आवश्यकता विभाग वाइज ताकू कार्यान्वयन कराबो 5T इटसेल्फ गोटे विभाग नुहे ये होची इफेक्टिवनेस बढ़ाया पे बा सरकार रो कैपेसिटी बढ़ाया पे तार क्षमता बढ़ाया पे भल भाव रे सरकार को करैया पे ये सबुर प्रत्येक विभाग रे आवश्यकता रही ट्रांसपेरेंसी गोटे विभाग नुहे टीम गोटे विभाग नुहे बा जहाँ जहाँ कथा जो 5T कथा कहूँ ये सबुर आवश्यकता प्रत्येक विभाग रे रही तेणु प्रत्येक विभाग रे 5T अच्छी तेणु अगर स्वतंत्रता कौन दरकार स्वतंत्र विभाग कौन आवश्यकता है मो सरकार को कहीं हटे दिया गला मो सरकार मो सरकार कौन मो सरकार कौन विभाग से थैथान केंद्र तेणु ये सब विभाग नुहे विभिन्न विभाग जो भाव PWD हो आर्मी हो इरिगेशन हो होम हो ये सब गोटे विभाग सब विभाग रे सब ट्रांसपेरेंसी टू आरंभ कर सब कथार आवश्यकता अच्छी तेणु विभाग वाइज से रहा भितर 5T अच्छी आ 5T गोटे स्वतंत्र विभाग नुहे मो सरकार गोटे स्वतंत्र विभाग नुहे तेणु से गुड़ा को आवश्यकता नहीं ताकू हटे दिगला तो सुकांत बाबू आपण भावुंट कि 5T बदल रे किछि नुआ स्लोगान आसुची मो सरकार बदल रे किछि नुआ स्लोगान सरकार घोषणा करिया पे जाउचंती एटा वर्तमान मु कहि परिबिनी जेहेतु सरकार वर्तमान नुआ भाव में गठन होती विभिन्न स्कीम एवं विभिन्न योजना को कार्यान्वयन करने यदि आवश्यकता पड़े ताले नुआ स्लोगान भी आसीपे वर्तमान आमर जो भाव में विभिन्न विभाग को लेकिन सरकार चलवा कथा से सब विभाग मंत्री मान को दि जाए कार्य आरंभ हम सबुठ बड़ कथा हूँ विकसित भारत वर्ष जो ब्लू प्रिंट तैयार कर केंद्र सरकार जेहेतु ओडिशा रे बीजेपी सरकार है भारत सरकार सहित ताल देकी ओडिशा को आगु को नवा विकास करैबा पे जहाँ जहाँ आवश्यक ये स्लोगान रे सीमित रहिबो नाही मो सरकार 5T स्लोगान बड़ी स्लोगान रे सीमित रहिबा नाही वास्तव रे किभली भाबे लोक मानकर जीवन जीविका रे अभिवृद्धि हो किभली भाबे लोक मानकर आय बढ़िबो तापे सब प्रकार स्तर रे ब्लूप्रिंट तैयार हबो आगु को सरकार लोक मानक पाखकु जीव लोक माने सरकार पछरे गोड़ेबा दरकार नाही विभिन्न कार्यक्रम में ये सरकार लोक मान पाखकु जीव लोक मानकर सरकार तो सुकांत बाबू जे पूर्व सरकार विरुद्ध रे अनेक गुडी अभियोग अछि आपनक सरकार कोन ए सब तदंत करिया पई पार्टी मीटिंग रे किछि निष्पत्ति निया जायछि कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार दुर्नीतिर अभियोग आछि तार तदंत हबो से भली कोनोसी निष्पत्ति निया जाय नाही
କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତ ତା ବାଟରେ ଯିବ ନା, ଆମେ ତ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାର ଆଇନଟାକୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଟା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ଜିତିଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କାହିଁକି ହାରିଲେ କନ୍ଧମାଳରେ? ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କହିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫକୀର ଭୋଟ ଦେଲେ। ସ୍ଲୋଗାନ ତ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫକୀର ଭର୍ସେସ ଅମିର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଭର୍ସେସ ବିଦେଶୀ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫେଭରରେ ଭୋଟ ଦାନ ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦାନ ହେଲା। ପ୍ଲସ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ନେଇକିରି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ହଉ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଭୋଟ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେ ପରାହତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି? ମୁଁ ମତାମତ ଦେଇ ସାରି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନବା ବା ନ ନବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ସେଥିରେ ଆମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। କିଏ ରାଜନୀତି କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଟା ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହଉଛି ଅତୀତର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭଳି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ବଗ ଯେମିତି ବସିକି କୂଳରେ କହେ ମୁଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହିଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବଢେଇକିରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାରେ ଦୁରୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।